Satu, HRO nggak punya legitimasi. Pada akhirnya dia udah kalah sejak pertama kali. Namun dalam mosi ini kita lihat bahwa akan ada negara yang eksis yang akan membantu negara penjajah itu, misalnya seperti Palestina misalnya, mereka di backup dengan Amerika Serikat, mereka di backup dengan Prancis dan lain sebagainya. Namun lihat bahwa dari sini saja mereka dari segi politik udah nggak ada. HRO itu udah hadir tanpa legitimasi apa-apa, mereka nggak punya pendirian pada akhirnya. Namun mari lihat mengapa pada akhirnya ini seburuk itu, dan dengan memindahkan masyarakat dari negara penjajahan ke tempat lain itu akan lebih baik pada akhirnya. Pertama, karakterisasi HRO. Kita lihat HRO ini nggak sebagus itu dalam perekonomiannya. Mereka juga butuh investor pada akhirnya. Mereka butuh negara dan organisasi dan lainnya yang bisa membackup mereka misalnya dari segi dana. Namun lihat bahwa saat ini dunia itu bagaimana? Sekarang ini sedang terjadi resesi misalnya. Ada perekonomian masih nggak stabil. Meskipun misalnya suatu negara misalnya seperti Rusia ingin membantu Palestina untuk merdeka misalnya, mereka pada akhirnya tidak akan bisa karena misalnya ada masyarakatnya yang menentang. Kamu harus fokus ke perekonomian kita misalnya, daripada harus fokus ke perekonomian ke kondisi negara yang sedang terjajah pada akhirnya. Namun lihat bagaimana di sini karakterisasi yang benar mengenai negara yang sedang terjajah. Mereka udah setragis itu. Mereka nggak punya uang misalnya, mereka udah krisis misalnya makanan, mereka nggak punya rumah sakit misalnya karena udah dihancurin dengan penjajah. Namun lihat bagaimana mereka sangat butuh urgensi untuk keluar dari daerah penjajahan itu. Namun bagaimana pada akhirnya itu ditertahan karena mereka hanya fokus bagaimana untuk memerdekakan negaranya, dan itu sangat membutuhkan waktu yang lama, sehingga kami rasa HRO ini akan lebih bisa dan lebih efisien ketika misalnya HRO langsung mengeluarkan masyarakat itu dari negara yang dijajah. Karena satu, kenapa ini pada akhirnya akan lebih cepat, caranya lebih cepat dan urgensinya akan lebih ada di sisi kami. Karena satu, kami rasa ketika kamu mengeluarkan orang dari masyarakat dari negara yang sudah terjajah itu, mereka akan lebih berdaya pada akhirnya. Kenapa lebih berdaya? Mari karakterisasi aktor yang terjajah itu. Satu, mereka anak-anak, mereka orang tua, dan mereka aktor rentan yang tidak memiliki keberdayaan segitu bagusnya untuk bisa keluar sendiri dari negara terjajahnya. Mereka udah ya. Kamu sudah kontekskan bahwa negara saat ini lagi resesi, maka bagaimana bisa mereka yang rentan bisa berdaya di negara orang lain kalau negara lagi resesi? Lihat Dewan Juri, ada banyak beasiswa misalnya, akan pada akhirnya mereka bisa masuk ke dalam universitas seperti misalnya Universitas Hasanuddin, ada mahasiswa dari Palestina, ada masyarakat dari Palestina, sehingga ketika misalnya mereka udah settle itu untuk misalnya kembali ke negaranya, mereka juga pada akhirnya akan menjadi misalnya dokter, insinyur dan lain sebagainya. Mereka akan mencari cara, misalnya mereka menjadi aktivis, mereka akan mencari cara untuk bagaimana memerdekakan negaranya, sehingga itu akan lebih berdaya di sisi kami, dan itu akan lebih efisien dan akan lebih probabilitas untuk terjadi akan lebih ada di sisi kami, karena untuk menang oposisi harus menjelaskan bagaimana pada akhirnya HRO itu memiliki uang sebanyak itu, memiliki dana sebanyak itu untuk pada akhirnya memerdekakan suatu negara misalnya daripada secara perlahan untuk mengeluarkan masyarakat dari negara yang sudah dijajah itu. Namun kita lihat bagaimana pada akhirnya ini sangat krusial di kedua sisi, sangat krusial di sisi mereka. Mereka akan datang dengan membawakan bahwa akan ada pada akhirnya counterbalance akan ada pada akhirnya bantuan misalnya dari negara. Saya sudah jelaskan tadi bahwa tidak akan ada negara sebenarnya yang membantu secara ekonomi secara langsung. Karena apa? Interest dari HRO ini dia adalah untuk membantu dalam segi kemanusiaan. Mereka tidak punya legitimasi, mereka tidak punya kekuatan hukum apa-apa. Secara politik
dibanding negara seperti yang kuat seperti Amerika Serikat dan lain sebagainya. Mereka tidak punya kekuatan untuk mengintervensi secara langsung. Artinya mereka pun akan tergeserkan, karena pada akhirnya ketika misalnya negara seperti Israel di backup dengan Amerika Serikat, Prancis dan lain sebagainya, mereka itu sudah kalah sejak saat itu karena HRO tidak memiliki kapasitas lebih untuk mengintervensi dan memerdekakan suatu negara yang sedang terjajah misalnya. Maka dari itu inilah yang menyebabkan pada akhirnya Palestina kenapa hingga saat ini nggak merdeka karena di status quo mereka itu udah seterbelakang itu, udah seburuk itu, makanya kami rasa yang paling efektif adalah untuk mengeluarkan terlebih dahulu masyarakatnya, memberdayakan mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka terlebih dahulu. Namun lihat siapa yang akan kami berdayakan pada akhirnya, yaitu anak-anak, orang tua dan mereka yang aktor rentan yang sudah tidak berdaya, yang ketika misalnya diintervensi mereka ada di situasi dengan kesehatan yang buruk, misalnya pendidikan yang tidak baik misalnya. Lihat interest dari karakterisasi dari wilayah yang terjajah, mereka tidak punya rumah sakit, meskipun punya, mereka udah dihancurin misalnya dengan negara penjajah. Seperti Israel, mereka menghancurkan rumah sakit di Palestina. Namun lihat rumah sakit yang ada di Palestina itu kebanyakan itu berasal dari luar juga dananya, seperti Indonesia misalnya dan lain sebagainya. Namun lihat bagaimana masyarakat Indonesia pada akhirnya kebanyakan bilang, oh kamu harus lirik dulu masyarakat Papua, kenapa kamu menginvestasikan dana sebanyak itu untuk menyuntikkan pada akhirnya di Palestina, padahal kamu pada akhirnya belum memerdekakan, belum memberikan dana secara spesifik ke Papua misalnya. Pada akhirnya akan ada di status quo masyarakat yang gentar untuk mengkritisi pemerintah, kenapa mereka terlalu fokus kepada negara lain yang terjajah misalnya, meskipun akan ada sebenarnya masyarakat yang juga pro, namun akan ada juga masyarakat yang tidak ingin terutama di situasi di mana negara dan dunia global itu masih dalam kondisi yang resesi dan tidak stabil secara ekonomi. Namun lihat juga mengapa pada akhirnya ini tidak bisa itu dilakukan oleh oposisi, karena mereka tidak akan mampu membuktikan mengapa pada akhirnya HRO itu punya dana sebanyak itu, dan bagaimana pada akhirnya HRO punya kapasitas lebih dalam segi hukum dan melawan negara-negara yang memang sudah eksis lama dan ada legitimasi hukumnya misalnya. Maka dari itu kami bangga ada di sisi government. Terima. Saya akan mulai argumentasinya dalam 3, 2, 1. Mereka datang dalam debat ini dengan katakan bahwa organisasi HAM itu tidak punya legitimasi dan lain sebagainya. Ya, kami memang paham mereka nggak bisa, mereka punya dana yang sedikit, legitimasi seperti yang mereka gambarkan tidak ada. Tapi ingat, gimana bentuk fokus yang akan dilakukan oleh HRO yang ada pada sisi kami adalah satu, mereka akan memberikan dukungan berupa reportase misalnya, berupa laporan-laporan mereka misalnya, dan akan secara masif bawa ini ke UN dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada akhirnya bantuan atau dukungan yang akan hadir pada sisi kami bukan ketika kamu memberikan logistik secara besar-besaran, karena kami juga tahu dananya sesedikit itu. Tapi apa yang kami inginkan pada sisi oposisi? Kami ingin agar pada akhirnya dengan organisasi HAM itu fokus untuk menyuarakan bahwa penjajahan ini harus dihentikan. Artinya narasi yang menguatkan bahwa Palestina itu harus merdeka, bahwa Palestina itu adalah orang yang rentan selama ini mereka diopresi sama Israel, itu makin terlihat di mata dunia, sehingga akan ada pressure dari orang-orang lainnya atau aktor lainnya untuk menyelesaikan masalah ini. Nanti akan saya jelaskan kenapa pada sisi mereka pressure ini akan dikurangi dan pada akhirnya tidak akan sebaik itu juga kalau mereka berdaya. Tapi mari respon kasus yang di bawah sisi mereka.
Satu, mereka kontekskan kalau dunia saat ini lagi resesi, ekonomi tidak stabil dan lain sebagainya. Maka maka argumentasi mereka soal mereka bakal berdaya itu tidak semudah itu. Karena kalau negara lagi resesi dan stabil, artinya ketika orang Palestina itu dievakuasi ke negara lain misalnya, ya mereka juga akan tetap sulit hidup di sana. Akhirnya mereka justru makin jadi rentan karena bahkan tanah atau negara yang kamu tempati itu tanah yang asing, makanya akan ada penolakan juga dari masyarakat di sana. Pada akhirnya masyarakat Palestina yang mereka ingin lindungi juga makin tidak berdaya pada sisi mereka. Tapi dua, mereka katakan kalau pada akhirnya bantuan akan sangat sulit. Iya, silakan. Ada insentif ekonomi secara struktural buat negara-negara barat untuk membuat warga-warga ini produktif di daerah mereka karena mereka bisa diabsorpsi masuk ke dalam industri. Ya, kalaupun pada akhirnya bantuan ini hadir, aku rasa jumlahnya nggak akan banyak karena sebagai negara sebenarnya ketika kamu lagi resesi, maka insentifnya justru akan jauh lebih besar untuk mengakomodasi rakyatmu karena bisa saja sejak awal negara ini sudah tidak terima dengan hadirnya pengungsi ini, tapi karena kamu punya tekanan moral untuk menerimanya, maka pada akhirnya insentifnya tidak akan sebesar itu. Kamu cukup terima mereka saja, berikan alokasi dan sudah selesai. Setidaknya kamu sudah terlihat sudah berikan alokasi kepada mereka sehingga insentifnya tidak akan sebesar itu, Juri. Karena bahkan mereka bukan warga negara mereka sendiri, mereka punya tanggungan yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah yang ada di negaranya, yaitu untuk lebih memberdayakan warga mereka, sehingga itu tidak benar sama sekali. Tapi mari bahas kenapa pada akhirnya menyelesaikan kasus penjajahannya langsung ini akan jauh lebih baik. Kami ingin agar narasi bahwa Palestina bisa merdeka, mereka punya hak untuk menentukan penghidupan nasib mereka sendiri, mereka bisa hidup di tanah mereka sendiri, itu akan masif di status quo. Akan masif di status quo, sehingga secara moral aktor-aktor lain atau seluruh masyarakat yang ada di dunia ini pada akhirnya akan memandang bahwa ya, ini memang isu yang sangat penting untuk diselesaikan. Karena kalau kamu berdiri pada sisi government di mana kamu mau fokus untuk mengeluarkan mereka, kamu mau emigrasi mereka, artinya ya organisasi HAM pada sisi mereka juga sangat tidak percaya diri bahwa mereka bisa menyelesaikan kasus ini, dan ini buruk karena pressure-nya akan sulit. Karena begini, ketika kamu mengeluarkan orang Palestina dari sisi mereka, artinya narasi bahwa mereka bisa merdeka di tanahnya sendiri, mereka memang diopresi, itu akan dihilangkan. Karena bahkan di kasus terbaik pada sisi mereka, ketika mari katakan bahwa mereka memang sudah seberdaya itu di negara lain, maka satu, kalau orang Palestina sudah berdaya di negara lain, maka buat apa mereka kembali ke tanah mereka sendiri untuk memperjuangkan tanah mereka, karena mereka sudah berdaya di tempat lain. Yang mereka bakal mikir bahwa ketika mereka kembali ke Palestina, mereka akan dijajah lagi sama Israel. Tapi dua, kenapa kemungkinan mereka akan dijajah sama Israel itu akan semakin besar? Karena ya tanah airnya atau wilayahnya sudah kosong atau penduduknya udah sedikit itu, maka Israel itu akan semakin mudah untuk ambil wilayah mereka misalnya. Sehingga ya ketika mereka ada pada kasus terbaik sisi mereka, ketika mereka udah berdaya, tidak ada insentif untuk memerdekakan diri mereka sendiri juga pada akhirnya pun pada akhirnya sehingga sebagai organisasi hak asasi manusia internasional ini akan semakin baik ketika kamu fokus untuk menyudahi okupasinya, karena pada akhirnya bantuan yang datang kepada sisimu itu akan jauh lebih banyak. Ketika pada akhirnya kamu memfokuskan organisasi ini untuk mengevakuasi para orang-orang Palestina ini misalnya, ya stakeholder lain mungkin akan merasa bahwa mereka udah ada di negara A misalnya, udah ada di negara B, maka untuk apa kita bantu mereka lagi, mereka udah jadi kewajiban dari negara itu, maka bantuannya akan sedikit pada sisi mereka. Tapi apa yang akan terjadi pada sisi kami? Ketika narasi bahwa kita harus menyelesaikan penjajahannya secara struktural, artinya stakeholder dan semua aktor yang mungkin akan memberikan bantuan itu akan semakin itu secara moral mereka akan percaya bahwa bantuan yang akan mereka berikan itu memang akan seberguna itu. Makanya pressure ini akan dikurangi pada sisi mereka, dan pressure ini hanya akan hadir pada sisi kami karena sebagai organisasi internasional yang selama ini masif dan dipercayai sama masyarakat, reportase mereka masif
ketika kita fokus menyelesaikan okupasinya, artinya kita akan buktikan secara masif kenapa mereka berhak untuk menentukan penghidupan mereka sendiri, dan insentif dari semua stakeholder atau aktor lain itu akan ada untuk bantu mereka, dan dua, kalau kami sudah jelaskan, bahkan di kasus terbaiknya di PRO, ketika mereka berdaya, maka pada akhirnya mereka juga tidak akan kembali ke tanah air mereka sendiri, dan bahkan Israel itu menang menang untuk mengambil wilayah mereka karena penduduknya sudah sesedikit itu fokus untuk dievakuasi, dan pada akhirnya sebagai organisasi internasional ini melanggar prinsipmu sendiri karena kamu membiarkan orang penjajah itu menang di wilayah Palestina. Oleh karena itu bangga menolak masih. Okay. I'll start my speech in 3, 2, 1. Two independent rebuttals towards opening government. First, talk about the mechanism of reporting. I think this exists symmetrically on either side of the house because you still need to report and find data in order to justify whatever mechanism that you want to do in our side of the house. Like if you want to move people to another country, obviously you need to report and you need to find data. This exists symmetrically, but I'll argue this gets worse in their side of the house because the barrier to reporting and entry is harder in their side of the house because it is political. Like the things that you have to find data on is harder and oftentimes like very hard to find. You literally have to hack a government website, or you have to just do things that are on the borderline illegal in their side of the house. Because I think in our side of the house, moving people to another country is inherently apolitical. That is to say that the data that you find is much more accessible. The second rebuttal, they talk about the narrative of right now people are not going to support independence. This is literally not true. Ukrainian refugees go to the US, and yet people still believe that Ukraine have sovereignty. Why? Because occupation is not just a people issue, it's a land issue. That is, for example, even if you move people, just the fact that invasion still happens insofar where you steal land, that still justifies that invasion is bad. I don't understand why it will specifically be bad in cases like Palestine. Or argument is still true. Like you still have Palestinian refugees everywhere, in the US, in Australia, but still the narrative still happens. Why is that the case? Because still it's a territorial advancement issue. What did my first speaker prove to you, and why it is still debate winning regardless of whatever it is that the LO says? Is that because there needs to be a symmetrical match between your goal and your money. So when they talk about recession happens symmetrically on either side of the house, this is literally not true. Why? Because of recession and economic instability is only dependent on whether or not your mechanism have some sort of economic multiplication effect in the future. That is, for example, my POI on the fact that there is a structural incentive for countries like the US or Australia to make sure that these people, when they come into their country, are productive. They make businesses or whatever, or they get absorbed in industry, means that even if there is a recession, there's an active economic incentive there because there's an ROI to let these people come into your country as opposed to fighting for independence movement. There's literally no ROI because the independence itself is not guaranteed, and it might happen to 20 to 30 years in the future. But also, in their side of the house, you need a sustained funding because independence probably will not happen in 5 to 10 years. It's probably 20 to 30 years. So you need sustain. Problem is, election cycles change government. So in their side of the house, in Barack Obama's era, you might have funding from the US, but Trump comes in and cuts that funding. I think in our side of the house, it's much more cyclical in the sense that it's a one-shot funding. In fact, when you move them, there's an ability for the host country, to then take over the funding. So the HRO themselves don't have to put too much money into it. But second, it's also relational. In their side of the house, exactly because ending occupation is a political mechanism, you have to fight the scale of money that is being given to Israel. Here's the thing, in their side of the house, if they want to end occupation, they have to prove why Palestine actively have more money than Israel. Like literally every year, billions of dollars get put into the Israel military complex. They have to prove why HRO have enough money to tackle that. Right? The extent of funding is generational to the extent where it is unlikely to work. But second, what is an occupied territory? Like,
in what occupied territory, HRO is likely to be fundamental. It's in places where there's a political deadlock or a political limbo. There's, for example, in the cases of Palestine or Ukraine, you literally have two countries on either side of the house. Like they're fighting because it's a political issue. What does that mean? So most oftentimes, the only way HRO can gain mutual legitimacy on either side of the house is to work through a political mechanism. Things like humanitarian aid. Things like immigration for people, for example, because it is likely that both sides support this, and the legitimacy for such mechanism is likely to be supported on either side of the house. And that side of the house, ending political occupation, even if it sounds good, it's still a political issue. The US literally don't want to end the Israeli occupation because it is in their interest. Like Trump still donates a lot of money, but yeah. Exactly, you want to end because the United States No. still find The US does not want to end the occupation. I don't understand what this POI truly is. So, two arguments then. First, why this is the most proximate benefit to people's lives. Second, I'm going to talk about why in North of the House you actively invest in future soft power that creates more rising sentiment for the independents. So this is an a priori mechanism to their analysis. Firstly, on why we get benefit that is most proximate to people's life. One, I think the urgency and speed of scale of this is so important because in every just one day of not being able to access healthcare and education, thousands of babies die. In our side of the house, this baby gets moved and actively receive healthcare. This is the most proximate benefit in their life because they get to survive another day. They get to access food and education. Like in their side of the house, these babies have to die because they have to wait 10 years down the line for independence movement to happen. Right? This is the most proximate impact that you should prioritize within the debate. Right? Why is this unlikely to happen in their side of the house? Exactly because this is a political mechanism in their side of the house. You don't have the binding legitimacy because you have to fight back against the political pressure of the US or other countries. But secondly, you don't actively get support for countries like China and Russia because they themselves don't want to create a precedent where HRO actively wants to end occupation. Like if Russia donates money to HRO in Palestine, it is likely that it creates a precedent where an HRO in Ukraine also wants to invest in ending on a Russian occupation of Ukraine. So it is likely that these countries don't want to do that because they don't want to create a political precedent for HRO. This means that in our side of the house, these benefits that are proximate to people's life only happens on side OG. Second, on soft power investment. Note that the reason why there's a rising pro-Palestinian state sentiment in countries like the US, which sounds weird, is because of a rise of Palestinian activists, Palestinian celebrities that grows up in the US and exert soft power to society. This looks like Ilhan Omar, who I don't know if she's actually Palestinian, but just the fact that she's a pro-Palestinian and the fact that she gets to rise to the ranks and be educated and be empowered changes the way that the American society now thinks about Palestinians and Israeli. This is the soft power investment that is a priori to the analysis because you change the social narrative of independence movement. Because if they believe that in our side of the house, the domestic population are not going to support this. If that's the case, this is good then. In our side of the house, we get to change the narrative of independence movement and so far we shifted the political narrative of the occupation movement. That's why, for example, now people are starting to think that Palestinian and Israel issue is not a two-side political issue. People are more likely to see Israel as an objective enemy. Therefore, we get to end occupation faster. For all these reasons, proud to propose. Gak bisa nafas. Ayo, selanjutnya begitu. Lanjut. We want to focus to the structural problem of why Palestine then have to be resolved as two-state solutions by the UN or by the agreement of all countries that actively funding them in the solutions of the UN, right? So we want to put focus on that. We're going to enforcing the critics. We're going to reporting the harms that happens or the rights that are going to be violated in the war itself. We're going to be making a publications. We want to make a narrative that we still have putting this long-term solution to end your war as our first prioritizations on this conflict. Why do we do that? Because if we shift our focus on helping them to get out of the immigration itself, we create this narrative that we're actively going to give them impression that we don't actually
we don't actually can, and we're not capable, or we have limitations. So we're only just giving you humanitarian aid as an example. We're only just giving you healthcare help as an example, and give this funding. And there's no hope for you anymore to be free or to live your good lives in your country, in your land specifically and exclusively. And no, thank you. Why is this principally not aligned with HRO goals as an HRO goals? We want no more human rights violations. If we do this, if you prioritize this, we actively want and give out funds by not pragmatizing the issues. Exactly because we want to actively enforce the way that people see this narrative itself. We want radical approach that you can, and it's feasible for you to live as a Palestine in your Palestine country, is not being oppressed by Israel radically, right? So what does this do then? You don't want to lose the fundings that you don't want to, as the HRO, you don't want to lose the funding that you find for the long-term commitment or contributions. So what will happen then? If you do the pragmatist approach, you would likely to have all countries not opt into the two-state solutions anymore, because there are going to be less conference, as an example. There are going to be less solutions made for the Palestinians and also Israel contribution. So the country itself will actively not contribute to the finding of problems of the solutions to peace, right? Why this is clearly possible, right? Because first, country is not that selfish as the government said. They have common principle that will help them, probably opt into something that beneficial to them or align with their belief, as an example. They also have great benefit if this war doesn't continue, right? They're going to have more economic benefit because they have supply chain that probably going to support their economy, as an example, or profit their country, because this war is really costly, and so on and so forth. So that's really possible for you. Yes. The fact that Israel does not comply to what judgment from international justice to stop genocide, who has legally banned, then how you make sure NGO could afford to end occupation while even court cannot do that anyway? Exactly because Kanail has already characterized to you that American will going to keep funding, exactly if you don't opt into the long term, the country itself is not having collective agreement to push this narrative of two-state solution, example. So American will have much more greater power in your side of the house, and much more great power to create an Israeli country, as an example, to opt in and fund more things to Palestine, because country afraid to America, afraid for them to afraid to America, because they have more solutions or more bargaining power on that conflict itself, right? Yes. How much money does a typical HRO have? We don't have to answer that. Less likely that they'll come back. They said that they're going to be having this kind of the best case of the government side of the house is they're going to be come back. They're going to be helped to go out the country, and they're going to come back. Why is this unlikely, right? Because if you have to prove first how they're going to be capable to survive in that country. Because because your POI, there's no more money for the NGO to capacitate themselves. And also second, you have to explain first why this is going to be proof that they're going to be that good, proof how Palestine will be that good community, like Jews, as an example, that go back to their homeland and try to annex Palestine, right? So you have to explain first why they're going to be comfortable on that country, why they're going to be having such a significant goods job, and so on and so forth, for this to able to fly on. Even if they have, my first speakers of the opposition has already told you it's not going to be bad anyway. It's not going to be good anyway, because they're not going back into their country, right? So we're going to put our prioritization on long term if you're in these situations, because first this NGO cannot choose both
we cannot in particular situations choose both of these terms. And second, we have more. We're going to give more fundings and resource to advocating long-term solutions rather than going to be doing this humanitarian aids. They're not going to be solutive anyway. So we're still going to give an enforcement, but it's not that much. It's not that have that capacity, or it's not that much like the government side of the house. But we're still going to be enforcing the long-term solutions, because the scale of money that going to support Palestine or the two-state solutions is coming much more better on our side of the house. And yeah, we're going to still have humanitarian aid, healthcare, and education, but it's not that much that the opposition is going to say. I think that's my message. Thank you.